हम नरेंद्र मोदी मोती ना मोदी मोदी। हम चा घुटते हैं, चा घुटते 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 चीनी कम देते हैं, पापी कम देते हैं, देते देते हम प्रधानमंत्री बने। पाकिस्तान क्या समझा है, उसके तो हम गुदगुदी कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, हमारा सेना कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो नायक है एक ही काफी है, उसके लिए एक ही काफी है। हमारा ये सेना पाकिस्तान से बहुत बेहतर है, लेकिन सेना का कोई जरूरत नहीं है। हम मोदी बोल रही है, हमारा इंडस्ट्री में जितना नायक है, एक एक नायक एक एक मिशन पे जाएगा। করতে করতে প্রধানমন্ত্রী আছে, বাংলা করতে পারে না, হিন্দি কস। না স্যার, পিএ পিএ। ओके ओके पीए, हमारा हीरो को खबर दे दो, मिशन के लिए तैयार हो जाए। हम पाकिस्तान पे अटैक करेंगे, उसके बाद बांग्लादेश को देख लेंगे। हमारा कोलकाता में जितना भी लड़की है उतना यदि पिशअप करता है तो बांग्लादेश डूबे जाता है। हमरा बांग्लादेश के परे फोकस करेंगे, ठीक है? ओके। 130টে পারমাণবিক সেট করা হয়েছে ভারতের দিকে তাক করে। মোদির হুঙ্গার ভিতরে মারা হবে। 40 বছরের আগে বাচ্চা কাচ্চা হলে সেখানে ন্যাংলা নুংলো হবে, একটু সাইডে হবে না। ইয়েস বস। ইন্ডিয়া মনে করেছে আমার মুসলমান ভাইদের উপর অত্যাচার করলে আমরা পাকিস্তান বাহিনী এসে নত হয়ে যাব, কিন্তু মোদি জানে না আমরা কি জিনিস। আমরা পাকিস্তানরা শপথ নিচ্ছি, মোদিকে যদি ইন্ডিয়ার মাটিতে না মুচিয়ে ছাড়তে পারি এই পাকিস্তান ত্যাগ করব। নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। ইন্ডিয়ার জয় হবে হবে, ইন্ডিয়ার জয় ফিরে আনবো। জয় হিন্দ। বাল ছেড়ে নিলি, বাল ছেড়ে নিলি। হার হিন্দু পার্টিকে